निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। 52 नंबर श्लोक रे विद्यारण्य स्वामी जी कहते देखो बाबा, ये जो कूटस्थ आत्मा और ये जो व्यवहारिक आत्मा जीवात्मा, ये दिजन जाकर अध्यास हो जाइए। कूटस्थ आत्मार किसी रोल नहीं, जहाँ रोल करुची ये जीवात्मा। जीवात्मार जो लक्षण सुख दुख आदि कूटस्थ ऊपर पकाउचे, आ कूटस्थर जो आत्मा निर्विकार आदि से जो गुण को भूली जाइए निजे संसार रे सुख दुख भोग करुचे, बंधन अज्ञान आदि। ये केवल अध्यास, बस ज्ञानर काम होची अध्यास को दूर करवा। आउ विवेक द्वारा क्लियर डिस्टिंक्शन हो कि ये अलग अलग। जेतले पानी बहुत सफा थी, अपन जो मैंने अंडमान जाइछन्ति जली बॉय, वाटर बहुत क्लियर था, क्रिस्टल भी देखा जाए पूरा। अपन पानी रे पाद रखिले अपन पाद भी केते क्लियरली देखा जिवो, कारण पानी क्लियर अछि। तेणु विवेक करने द्वारा कूटस्थ कौन जीवात्मा कौन जानी हो। तापर वर्तमान कहते शुण, यही जो अज्ञान जोगु ही तो दुख माने आवरण पड़ुची। अज्ञान रो दीटा शक्ति आवरण एवं विक्षेप। तो अज्ञान जिते नष्ट हो ज्ञान द्वारा से आवरण नष्ट हो गला, विक्षेप नष्ट हो गला, किंतु जो प्रारब्ध ना सेटा रहुची। आवरण एवं अध्यास दोनों नष्ट हो, किंतु विक्षेप स्वरूप रो जो प्रारब्ध नष्ट होबनी। ये गोटे पॉइंट एठे दौरान। ये एमती पॉइंट कहीं आणले, कारण प्रश्न हम ज्ञान हो गला पर समस्त दुख नष्ट हो कि? ज्ञान हो गला पर समस्त शरीर जो रोग आदि नष्ट हो कि? नहीं, प्रारब्ध भोग करे पड़ो। से पॉइंट को भी 3-4टा श्लोक को नहीं कि जीवे, देन तुरंत चेंज करदे। ये बड़ा स्टाइल मु भावुली विद्यारण्य स्वामी जी दक्षिण भारत रे कौन से गोटे आश्रम रे बसिकी सुंदर प्रकृति कोल रे बसिकी प्रकृति मार बरपुत्र सरस्वती मार बरपुत्र लिखु लिखु एकात्र 1500 श्लोक लिखि देथिले। खाली के कहा जाए कि ये किसी अदा लिखिं आउ जड़े भारती तीर्थ शंकराचार्य सी लिखिं, से दी जन जाक मिसिकी से जा हो। तो से लेखु लेखु गोटे धारा बोचते, फिर कहते अच्छा जो मेन पॉइंट को मुझे आसवि एमती स्टाइल कर कहबी जो श्लोक आसो। बर्तमान आम डायरेक्ट 53 को देखा। 53 रे ये पॉइंट कहते प्रारब्ध। ये जो 3.5 अक्षर ना प्रारब्ध,
जहाँ भी आपणकर समस्या अच्छी, ଏବେ ଯେମିତି ହୋମିଓପାଥିକ ଦବାଇରେ କ'ଣ ହୁଏ, ଯାହା ବି ହେଇଥିବ ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବଥଉଥିବ, ପେଟ ବଥଉଥିବ, ବାସ୍ ପତା ନାହିଁ ସେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଔଷଧ ପାଣି ଭଳିଆ ଅଛି, ସେଟା ଗୋଳିରେ ଦେଇ ଦଉଥିବେ ଏବଂ ଆପଣ ପିମ୍ପରମେଣ୍ଟ ଭଳିଆ ଖାଉଥିବେ। ଏବଂ ସମାନ ପାଣି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ହୋମିଓପାଥିକ ଡିସ୍ପେନ୍ସରୀ ବା ଯେଉଁମାନେ ଡକ୍ଟର ମାନେ ସମାନ ବୋଟଲ ଲାଗୁଥିବ, କେବଳ ନାଁ ଲେଖା ହେଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ପାଣି ପାଣି ଲାଗୁଥିବ। ଆମେ ସବୁ ତ ପାଣି, ସେ ତିଆରି ହେଇଥିବ ତାର ଗୋଟେ ଅଲଗା ସିଷ୍ଟମ ଅଛି, ଯିଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସାଇନ୍ସ। ସେମିତି ବେଦାନ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ କମନ ପାଣି ଅଛି। ଆପଣ ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା, ମୁଁ କାହିଁକି ଦୁଃଖ ପାଉଛି, ମୋର ପତ୍ନୀ ଏମିତି କାହିଁ ହେଲେ, ମୋ ପୁଅ କାହିଁକି ଏମିତି ହେଲେ, ମୁଁ ସବୁ କିଛି ହେଲା ପରେ ମୋତେ କାହିଁକି ତକଲିଫ ହେଲା, ମୋତେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କାହିଁକି ଏମିତି ମିଳିଲାନି, ମୁଁ ଏହା ଚାହୁଁଛି କାହିଁକି ମିଳିଲାନି। ବାସ୍ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଆନ୍ସର, ଗୋଟିଏ ହିଁ ପାଣିର ଔଷଧ, ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରାରବ୍ଧ। ତମର ଏଇଟା ପ୍ରାରବ୍ଧ, ପ୍ରାରବ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ଏହା ହେଇଛି। ବड़ा ପାୱାରଫୁଲ ସଲ୍ୟୁସନ, ପାୱାରଫୁଲ କ୍ୟୁରେବଲ, ପାୱାରଫୁଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ। ଆପଣ ପ୍ରୟୋଗ କରୁନାହାନ୍ତି, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ହିଁ ସମାଧାନ ହେଇଯିବ। ବ୍ୟବହାର ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ ଉଠୁଛନ୍ତି, ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଇଗଲା କିଛି ଅସୁବିଧା, ସପୋଜ ପତ୍ନୀ ପତି କିଏ ଗୋଟେ କ'ଣ କହିଲେ, ଦେନ ହସି କହିବେ ପ୍ରାରବ୍ଧ। ଆପଣ ଗୋଟେ ଦିନ ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କରନ୍ତୁ, ମନୁଷ୍ୟ ଭୁଲି ବି ଯିବ, କାରଣ ଅଭ୍ୟାସ ନଥିଲେ ତ କହିପାରିବନି ପ୍ରାରବ୍ଧ। ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ହସିକି କହିଦେବ ପ୍ରାରବ୍ଧ, ତ ଆପଣ ବହୁତ ରିଲାକ୍ସ ହେଇଯିବେ। ଯେତେ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିବ, ବାସ୍ ଗୋଟେ ହିଁ ଆନ୍ସର, ପ୍ରାରବ୍ଧ। ତ ବିଦ୍ୟାରଣ୍ୟ 53ରେ ଏହା ଦଉଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ, ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଅଜ୍ଞାନ ନଷ୍ଟ ହଉଛି, ଆବରଣ ବି ନଷ୍ଟ ହବ, ବିକ୍ଷେପ ବି ନଷ୍ଟ ହବ, ଅଧ୍ୟାସ ବି ନଷ୍ଟ ହବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାରବ୍ଧ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ପ୍ରାରବ୍ଧ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ଏ ଶରୀରଟା ବଞ୍ଚିଛି, ଶରୀରଟା ରହୁଛି। ପ୍ରାରବ୍ଧ ଖତମ, ଶରୀର ଚାଲିଗଲା। କାରଣ ପ୍ରାରବ୍ଧକୁ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଘର ଦରକାର, ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଦରକାର, ତାର ନାଁ ହଉଛି ଶରୀର, ଆୟତନ। फिर प्रारब्ध भोग करने पे गोटे साधन भी दरकार, तार ना हूँ मन। खाली शरीर हबनी, निद्रा रे शरीर अच्छी, मनटा ना कि भोग करा होने, हम किमपि न जाना आमे। देखो तो स्विच ऑफ करके जिते आप मोबाइल रिचार्ज करेंगे, से कौन सी मेसेज आप पढ़ी पारे, बिकज स्विच ऑफ। निद्रा मध्य से स्विच ऑफ, ओनली रिचार्ज। खोलीदेला माने स्टार्ट हो गला, खोलिला माने जाग्रत अवस्था को आसीगले, सुसुप्ति सरला। बड़ा इंटरेस्टिंग है, 3.5 अक्षर जीवन रखते प्रारब्ध। गोटे दिन आप प्रैक्टिस करते तो यू विल फील लाइटर। चलो पढ़िया, तक विचार करिया। 53 अविद्या वृत्ति तादात्म्ये अविद्या वृत्ति तादात्म्ये विद्यैव विनश्यतः विद्ययेव विनश्यतः विक्षेपस्य स्वरूपन्तो विक्षेपस्य स्वरूपं तु प्रारब्ध क्षयमीक्षते। प्रारब्धक्षयमीक्षते। अविद्या
आवृत्ति तादात्म्ये विद्याया एव विनश्यतः। अविद्यार जो आवरण, आवृत्ति मन आवरण और तादात्म्य मन अध्यास, विक्षेप, ये दीटा जाक विद्या द्वारा नष्ट हो जाए। वेरी गुड। किंतु विक्षेपस्य स्वरूपम तो, विक्षेपर स्वरूप रो, हाँ, प्रारब्धम क्षयम इक्षते। प्रारब्ध क्षयर अपेक्षा थी वो ये, अर्थात प्रारब्ध जे पर्यंत नष्ट ହେଇନି ସେ ତାର ବିକ୍ଷେପଟା ତା କାମ କରିବ, ସେ ରହିବ। ତାକୁ ସିମ୍ପଲ ଭାଷାରେ ଟେକ୍ନିକାଲ ଇଗୋ एंड प्रोब्लेमेटिक इगो। ज्ञान ହେଇଗଲା ପରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମେଟିକ ଇଗୋ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, बस टेक्निकल इगो द्वारा चलिବ। प्रारब्ध जे पर्यंत ଅଛି टेक्निकल इगो। ନା ज्ञान ହେଇଗଲା ପରେ ପତି ପତ୍ନୀ ବ୍ୟବହାର ସବୁ ରହିବ କି ନାହିଁ? ରହିବ। କାହିଁକି ରହିବ? ଇଂଲିଶରେ କୁହନ୍ତୁ ଟେକ୍ନିକାଲ ଇଗୋ ଅଛି, ମରିନି, ସେ ମରିବନି। ଟେକ୍ନିକାଲ ଇଗୋ ବି କେବେ ମରିବ? ପ୍ରାରବ୍ଧ ସରିଲେ। ଓହୋ, ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ମତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା? ହଁ, ପ୍ରବଚନ ଶୁଣୁଛନ୍ତି? ୟେସ୍। କୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନା ୱାଇଫାଇ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି। କେବେ କେମିତି ୱାଇଫାଇ ଗଡ଼ବଡ଼ ହେଇଯାଉଛି ତ ଆପଣ ଶୁଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ବା ମୁଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲି, ୱାଇଫାଇ ବନ୍ଦ, କ୍ଲୋଜ ଗଲା। ମମତା ବନ୍ଦ କରିଦବ କନେକ୍ଟ, ଦିବ୍ୟଜ୍ଞାନର ବନ୍ଦ। ତ ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରାରବ୍ଧ। ପ୍ରାରବ୍ଧ ଯୋଗୁ ଏସବୁ ସଂସାର। ପ୍ରାରବ୍ଧ ନାହିଁ ସଂସାର ନାହିଁ, ପ୍ରାରବ୍ଧ ନାହିଁ ଅହଙ୍କାର ନାହିଁ, ପ୍ରାରବ୍ଧ ନାହିଁ ଶରୀର ନାହିଁ। ପ୍ରାରବ୍ଧ ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ, କେବଳ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡିବ। ୟାକୁ ଦୃଗ୍ଦୃଶ୍ୟ ବିବେକର ବड़ा ସୁନ୍ଦର ରୂପରେ ବୁଝଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, କେମିତି ବୁଝଉଛନ୍ତି ନା କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣ, କଣ ये जो अहंकार टा ଅଛି ନା, ये जो जीवात्मा, ये जो जीवात्मार संबंध ତିନି ପ୍ରକାର ଅଛି। ଗୋଟେ ହଉଛି ଚିତ୍ତ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ସହିତ, ନମ୍ବର ୱାନ। ତାହେଲେ ଚିତ୍ତ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଏବଂ जीवात्मा ये सहज तादात्म्य, ଏଠି तादात्म्य शब्द କହୁଛନ୍ତି। फिर देह सहित अहंकार तादात्म्य कर्मजम, कर्मर उत्पन्न, ମୁଁ ଶରୀର, ମୁଁ ମୋଟା, ମୁଁ ପତला, देह सहित तादात्म्य। फिर साक्षी सहित तादात्म्य भ्रांतिजन्य, अज्ञान। ठीक कहते ये जो सहजम कर्मजम भ्रांति, तीन प्रकार तादात्म्य, दी प्रकार तादात्म्य नष्ट हो। अच्छा, ज्ञान प्राप्त हो गला पोरे कर्मक्षय हो, तो कर्मजम तादात्म्य सरला, ज्ञान रु अज्ञान भ्रांति सरला। किंतु जो सहज तादात्म्य सेटा सरीब नाही जे पर्यंत प्रारब्ध अछि। याकु ही कहते टेक्निकल इगो रहिबो। तेणु ये बुझाऊँ, देख बाबा, प्रारब्ध जोगु शरीर संबंध, प्रारब्ध नहीं शरीर सहित संबंध नहीं। ठीक, ओके। ताको आउ टिके क्लियर कर, कारण ताको मने पड़गला ये न्याय दर्शन रे से माने कौन कहउचंदी। अच्छा, प्रश्न हम एमती कहीं आप कहते
କାରଣ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ପରେ ତ କାର୍ଯ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ନା। कारणे नष्टे कार्य नष्ट। फिर प्रारब्ध तो अज्ञान ही कार्य ना, तो यहाँ कहीं नष्ट हलानी। देन तांकर देखो ये पंचदशीकार विद्यारण्य न्याय शास्त्र पढ़ी। न्याय शास्त्र गोटे मानुछन से माने उपादान कारण नष्ट हो गला पर मध्य किछि समय कार्य रहुची। ई सूत्र जोगु से कहउछन्ति प्रारब्ध भी रहुची। अच्छा, या ପାଇଁ 54 रे से बुझाउछन्ति। दी तीन श्लोक बुझे देवे देन कहबे मेन पॉइंट तो हमरो साक्षी कूटस्थ एवं जीवात्मा विषय डिस्कशन। चलो चलो सेठी पळेवा कहिके से जिबे। किंतु ता पूर्व जतल टॉपिक टा नहीं आसिले के प्रारब्ध रहिबो, प्रारब्ध जोगु एटा होची, तुरंत प्रश्न हबो कि ये लॉजिक ठीक नहीं। प्रश्न पचार कौन कारण नष्ट हो गला, कार्य मध्य नष्ट हो, तो प्रारब्ध तो कार्य, अज्ञान होचे कारण, तो अज्ञान जो नष्ट हो गला प्रारब्ध नष्ट हवा उचित। तो प्रारब्ध नष्ट कहीं होनी तापे कहते तुमर न्याय शास्त्र तुम न्याय स्टूडेंट ना। हाँ, तुम न्याय शास्त्र मानुछन्ति कौन उपादान कारण नष्ट हो गला पर मध्य किछि क्षण पई कार्य कंटिन्यू करे। अच्छा, तापाई दीटा एग्जांपल दिया जाए से मान दियन्ते। चल प्रथम पढ़िया 54। उपादाने विनष्टेपि उपादाने विनष्टेऽपि क्षणकार्यं प्रतीक्षते क्षणं कार्यं प्रतीक्षते। इत्याहु तार्किकास्तदवत् इत्याहुस्तार्किकास्तद्वद अस्माकं किन्न संभवे। अस्माकं किन्न संभवेत्। देखो तुम माने तार्किक वाला न्याय शास्त्र मानुच ना उपादान कारण नष्ट हो गला पर मध्य कार्य किछि समय रहउची। बस आमे सही मेथड टा कहूचे। तुम एग्जांपल दउचो से एग्जांपल भी आमे स्वीकार करछु। कौन कुंभार जतळे चक्क बुलौची हला घट तैयारी करिया ପାଇଁ से तार करौची। चक्कटा ताको हाथ रे एमती बुलिया पड़ेबो, एमती बुलेबो। तेणु हाथ होउची कारण, बुलिवा होउची कार्य। ओ हाथ जेते स्पीड रे बाजिबो सेते स्पीड रे चक्कटा बुलिबो। ओके, हाथ बुलिबाटा माने फोर्स करिबाटा ठेलीबाटा बंद हो गला। तो जेतेबेले हाथ बंद हैला सेतेबेले चक्कटा बंद हो जिवो कि नहीं। तो जो फोर्स टा आगुर चलथियो से तार कंटिन्यू करिवो मोमेंटम त्वरण। नियम अनुसार कारण नष्ट हो गला, किंतु जब पूर्वर चली कार्य अवशेष, कार्यर अवशेष से नष्ट हब ना। कार्यर अवशेष ही प्रारब्ध, तुरंत नष्ट हबनी। अज्ञान नष्ट हो गले आउरी दीटा एग्जांपल देवा। फैन बहुत स्पीड रे चलछि 5 नंबर रे, ठीक अच्छे, रेगुलेटर अच्छी, गरम दिन गोटे स्विच टे अच्छी ऑन ऑफ। आपण स्विच टाको ऑन अच्छी
ତାକୁ ଆପଣ ରେଗୁଲେଟ କରିପାରିବେ 5ରୁ 4, 3, 2, 1 ଜିରୋ କରିଦେଲା ମାନେ ଗଲା। ତେଣୁ 1, 2, 3, 4, 5 କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ 5ରେ ସ୍ପିଡ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଅଛି ତ ମେନ୍ ସୁଇଚ ଯୋଉ ଅଛି ସୁଇଚ ସେଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, ରେଗୁଲେଟର ଛୁଇଁଲେନି। ତ ସ୍ପିଡରେ ଯେତେବେଳେ ବୁଲୁଛି କାହାର ଯୋଗୁ? ସୁଇଚ ଅନ୍ ଯୋଗୁ। ସୁଇଚ ଅନ୍ କାରଣ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ୟାନ୍ ବୁଲୁଛି କାର୍ଯ୍ୟ। ସୁଇଚ ଅନ୍ କୁ ଅଫ୍ କରିଦେଲେ, କାରଣ ନଷ୍ଟ। ତ ଯେତେବେଳେ କାରଣ ଯୋଉ ସମୟରେ ଆପଣ ବନ୍ଦ କଲେ, ଫ୍ୟାନ୍ଟା ସେଇ ସମୟରେ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ କି? ନା, ତା ଆଗରୁ ଯୋଉ ଚାଲିଛି ନା ସୁଇଚ ଅନ୍ ଯୋଗୁ ତାର ମୋମେଣ୍ଟମଟା ରହିବ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ, ତାପରେ ବନ୍ଦ ହବ। ଏ ଯୋଉ ସୁଇଚ ଅନ୍ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ମୋମେଣ୍ଟମ ରହୁଛି ତାର ନାହିଁ ପ୍ରାରବ୍ଧ। ତୁରନ୍ତ ଜ୍ଞାନ ହେଇଗଲା ପରେ, ଅଜ୍ଞାନ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ପରେ ପ୍ରାରବ୍ଧ ନଷ୍ଟ ହବନି, ଶରୀର ନଷ୍ଟ ହବନି, ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାରବ୍ଧ ମାନେ ଭୋଗ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇ ଦେଇଦେଲା ସେ, ପ୍ରକର୍ଷଣ ଆରବ୍ଧ। ତା ପାଇଁ ଶରୀର ଦରକାର, ମନ ଦରକାର ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ରହିବ। ଓକେ ଓକେ ଓକେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇକି ଆମେ ବଢିବା। କଣ? ତୀରକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମାରୁଛନ୍ତି ନା, ଯେତେ ଆପଣ ସ୍ପିଡ କରିବେ ସେତେ ଦୂରକୁ ଯିବ ସେ। ବହୁତ ପୁରା କନ୍ଧା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଣିଲେ ହବ, ତାପରେ ସେ ତଳକୁ ପଶିବ। ସେମିତି ଇଏ ପ୍ରାରବ୍ଧ। ଠିକ ଅଛି, ବୁଝିଗଲା? ତେଣୁ ଆ ପାଇଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛୁ। ଆଉ ବୁଝୁଛନ୍ତି? ଦେଖ, ଏଇ ଯୋଉ ଯାହାର ପ୍ରାରବ୍ଧ ମାନେ କଣ? ଆୟୁ ଅଛି, ତାର ଆୟୁ। ଏଇ ଆୟୁଟାକୁ ଆମେ ନ୍ୟାୟ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବି ମାନୁଛୁ କି ତାର ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଅଜ୍ଞାନ ଯୋଗୁ, ଭ୍ରମ ଯୋଗୁ ଇଏ ଆୟୁଟା ରହୁଛି। ଇଏ ତମେ ଜାଣ, ଆୟୁ ର ଯୋଉ କାଉଣ୍ଟେବିଲିଟି ସିଏ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଶରୀର ସହିତ କନେକ୍ଟ ଅଛି ସିଏ ନଷ୍ଟ ହବନି। ଯେତେବେଳେ ସମାପନ ହେଇଗଲା ପ୍ରାରବ୍ଧ, ଭୋଗ ଖତମ। ଆଚ୍ଛା, ବହୁତ ବୁଢା ଲୋକ ବି ମରୁନାହାନ୍ତି। ଛୋଟିଆ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଇଗଲା 3 ମାସରେ ମରିଯାଉଛି, କାରଣ 3 ମାସରେ ହିଁ ଏଇ ଶରୀରରେ ପ୍ରାରବ୍ଧ ପାଇଁ ତାର ଲେଖା ଅଛି। ବସ୍ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରାରବ୍ଧ ଅଛି ଏଇ ଶରୀରରେ ଏତିକି ହିଁ ଭୋଗ କରିବ, ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଜନ୍ମକୁ ସେ ଯିବ, ନେକ୍ସଟ ଶରୀରକୁ ଯିବ ସେ। କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ, ତମେ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟର ସ୍ଥିତି ତାର୍କିକ ନ୍ୟାୟ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ମାନୁଛ ନା, ପୁରା ତ ନାହିଁ କି ପରମାନେଣ୍ଟ ରହିବ ବୋଲି ନାହିଁ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ମାନୁଛୁ, ପ୍ରାରବ୍ଧ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୋଗ କରିନି ରହିବ ସିଏ। ଭୋଗ ଖତମ, ପ୍ରାରବ୍ଧ ଖତମ। ପ୍ରାରବ୍ଧର କାମ ଭୋଗ ଦେବାର। ଗୌରୀବ ସୁତ ବତ୍ସଲା। ଏମିତି ଆପଣ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ବା ମିନିଷ୍ଟର, ତା ପଛେ ପଛେ ଗାର୍ଡ ମାନେ ରହୁଛନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ଜେଡ୍ ସୁରକ୍ଷା, ଇଏ ସୁରକ୍ଷା, ବାସ୍ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲା ପରେ ଆଉ ଜେଡ୍ ସୁରକ୍ଷା ବାହାରକୁ ଆସୁଛି। କିଛି ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟ ଷ୍ଟେଜରେ ମଧ୍ୟ ରହିବେ, ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ହଉ, ହଁ, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହଉ, ପୁରା ଆଉ କେତେ ଜଣ ହଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ହଲ୍ ବାହାରେ କେତେ ଜଣଙ୍କର, ଆଉ କେତେ ଜଣଙ୍କର ହଲ୍ ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟେଜକୁ ଆସିପାରିବେନି। ଆଉ କେତେ ଜଣ, ସେମାନେ ବଡ ବଡ ଅଫିସର ସବୁ, ଷ୍ଟେଜରେ ରହିବି, କେତେ ଜଣ ପୁରା ଠିଆ ହେବେ, ଆଉ କେତେ ଜଣ ପଛପଟେ ଚେୟାରରେ ବସିବେ।
ये सब प्रारब्ध अलग अलग सिस्टम। प्रारब्ध खत्म, शरीर बोधे खत्म, है ना। ये कथाटा तर्क देकी न्याय शास्त्र जो कार्य कारण विषय बुझौଛନ୍ତି ताको नौଛନ୍ତି। तंतूनाम दिन संख्यानाम तन्तूनां दिनसङ्ख्यानां तैस्तादृक्षण ईरितः पश्चादृक्षणैरितः भ्रमस्य संख्यकल्पस्य भ्रमस्य सङ्ख्यकल्पस्य योग्य क्षण इहेष्यताम्। योग्यक्षण इहेष्यताम्। ଏତେ ତମମାନେ ବି ନ୍ୟାୟିକ ନ୍ୟାୟ ଶାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ये जो आयु की गणना होची क्षण ही मानुच, किंतु अनादि काल जो होची सेटा कौन उपादान कारण नष्ट हो गले सेटा नष्ट हो जाउछि। अज्ञान होचे उपादान कारण, एटा को मु बुझौछि। आ गोटे दीटा श्लोक टिके बुझे कि देन मेन पॉइंट को आसीए। कोजन देखो आउ टिके बुझौछि कोन। तमे माने न्याय शास्त्र ना श्रुति जुक्ति अनुभूति मानुनो, आमे किंतु ताहा मानुछु। आमे श्रुति युक्ति अनुभूति, श्रुति माने उपनिषद रे मध्ये आ वर्णन रहिछि प्रारब्ध। विवेक चूड़ामणि रे प्रारब्ध विषय रे बहुत वर्णन हो। प्रारब्धम पुष्यति बपुः, प्रारब्ध जोगु ही शरीर टा रहउछि। पुष्यति बपुः माने शरीर, पुष्यति हम प्रारब्ध ही पुष करूछि। जुक्ति मध्ये अछि, तर्क लॉजिक और अनुभूति मध्ये अछि। ए तीनटा जगह से वर्तन बुझेइबे 56 रे, है ना। बिना क्षोदक्षमं मानम् विनक्षोदक्षमं मानम् तैर्वृथा परिकल्पते। तैर्वृथा परिकल्पते। श्रुतियुक्त्यानुभूतिभ्यः श्रुतियुक्त्यनुभूतिभ्यः वदन्ता किन्नु दुःशकम्। वदतां किं नु दुःसकम्। ये गोटे टेक्निकल शब्द दौरान से शब्दर ना होची क्षोधक्षमम। क्षोधक्षमम माने तुम विचार सहन करि पारनो, तमे ना विचार ठीक रे करि पारनो। विचार जो सहन करिया कथा करि पारनो, कारण तुम पाखरे प्रमाण नाही। मानन बिना तमे विचार ठीक से करि पारनो, एणु तमे अन्नेसरी बिना विचार जोगु, बिना मेथड जोगु कल्पना करुଛ ଏବଂ तमर जो तर्क तमर जुक्ति पाखंड युक्त। किना आमे माने वेदांत रे आमे श्रुति युक्ति अनुभूति मानुछु। कोंतो तो श्रुति सुनिबो ना, हाँ छांदोग्य उपनिषद रे अछि। माने एठी डिटेल कहू ना, केवल एटा तळ जो श्लोकटा अछि ना 56 श्रुति दंडे एटा टिके कठिन आपन को लागि पारे। एबे तो एमती 2 मास पर्यंत बंद थिला तो आपन कठिन लागि पारे, किंतु चिंता करंतले। मेन पॉइंट को मु आपन को सार रूप रे दउछि। वेदांत रे आमे तीनटा जाक मानुछु, श्रुति युक्ति अनुभूति। एटा से 56 रो सेकंड लाइन रे कहले, ताको बुझिया पे देखंतो। छांदोग्य उपनिषद रे अछि तस्य तावदेवं चिरं चावन्न च आवन्न विमोक्षते संपद्यते। अर्थात से गोटा होची जीवन मुक्ति और गोटा होची विदेह मुक्ति। जीवन मुक्ति हेई गला किंतु शरीरटा अछि, तो शरीर रो भोग हबो, प्रारब्ध अछि, तेणु विदेह मुक्ति हेइनी। विदेह मुक्ति तेबे हबो जे पर्यंत शरीरटा प्रारब्ध कर्म बाकी अछि। तस्य तावदेव चिर चावन्न विमोक्षते संपद्यते।
तावन्नेव से पर्यंत विमोक्ष विमोक्ष माने विदेह मुक्ति हब नाही जे पर्यंत शरीर अछि। बस देखो श्रुति ଯୁକ୍ତି ଅଲରେଡି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ତମେ ବି ମାନୁଛ ମୁଁ ବି ମାନୁଛି। ନ୍ୟାୟବାଲାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି କଣ ଏଇ ଯୋଉ ଚକ୍ର କଥା କୁମ୍ଭାକାର ଯେତେବେଳେ ଚକ୍ରକୁ ବୁଲଉଛି ବନ୍ଦ କଲା ପରେ କିଛି ସମୟ ବୁଲୁଛି କି ନାହିଁ ନା ହଁ ବସ୍ ତାକୁ ହିଁ ତ ପ୍ରାରବ୍ଧ ଆମେ କହୁଛୁ। ବାଣ କଥାଟା ବି କୁହାଗଲା ଯେତିକି ଦୂରରେ ବେଗରେ କରିବ ଚାଲିବ ତାପରେ ସମାପ୍ତ ହେଇଯିବ। ଅନୁଭୂତି ଅନେକ ସନ୍ଥ ଲୋକ ବିବେକ ଚୂଡ଼ାମଣିରେ କୁହାଯାଇଛି ଆରେ ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ କଣ ଦେଖିଲି ये संसारଟା ଦେଖାଯାଉନି ପ୍ରତୀତି କିନ୍ତୁ ହବ ଦ୍ୱୈତର ଆଭାସ ହବ କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱୈତ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। जीवन मुक्त ପାଇଁ प्रारब्ध ଅଛି तस्मा जीवन मुक्ति रूपेण विद्वान आरब्धानां कर्मणां भोग सिद्धये। संक्षेप ଶାରୀରିକରେ ମଧୁସୂଦନ ସରସ୍ୱତୀ କହୁଛନ୍ତି ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ कर्मर जो आरब्ध से तार करुथुवो भोग पाई स्थित्वा भोगम ध्यान्तम ध्वंत गंध प्रसुतम थरे स्थित हो गला परे अविद्या जन भोगर उपभोग कला परे प्राणांत हो गला परे कैवल्य युक्त प्राप्त है जीव। जे पर्यंत प्रारब्ध अच्छी शरीरटा रहियो। अब रामकृष्ण परमहंस को कैंसर हला अनेक साधु संत कुछ ना कुछ हो सब प्रारब्ध। भरत बल राजा जांको नारे भारत वर्ष है हरिण प्रति आसक्ति जो कर्म तैयारी गला ता प्रारब्ध है। तो प्रारब्धर सेकेंड जन्म सी हरिण हेले फिर थर्ड जन्म सी ब्राह्मण हेले जड़ भरत हेले प्रारब्ध भोग कर पड़ला। अच्छा से हरिण को कोल बसैकी छुआ को टे प्यार करथिले बोली सी आउ थे कर्म है कि जीवन रे आसला सी है रघुराण राजा हो गला क्यों हम कहीं हेनी भरतंग भाया महान संतर कूल बसिकी से छोट हरिणटे होगला रघुराण राजा। रघुराण राजा सौवीर नदीर सिंधु नरेश पंजाब पाखरे सिंधु मान और लेह लद्दाख से राजा सी जाऊे कपिल भगवान को पाखु गंगा सागर ए भितर भेटले माने भरत कानपुर आसपास जंगल रे अंगिरस ऋषिंकर पुत्र रूप जन्म होती कान्य कब्जर ये जंगल रे सबरी माने शबर माने जो भील माने को मारिया चाहिए माँ रक्षा कर जंगल रे बस ये भार बहुले जनकर तबियत खराब थिला आंकु देले ये चली पारे नहीं बोले तू भार बहुचु बस जी कथबार्ता हो नथिले ऑटोमेटिक बाहरला कृपा जो समस्ते तो दुनिया रे बाहर बहुचंदी कारण शरीरटा सेमती आए शरीर और मुँह अलग से ये जानले ज्ञान देते तो प्रारब्ध देखो भोग करे पड़ला। जो ज्ञान हो गला पर अनुभूति हो गला पर संपूर्ण जगत को चित्र भाया देखुची पश्यामि चित्रमीव सर्वमिदं द्वितीयं तिष्ठामि निष्कलचिदेकवपुष्यन्नन्ते। अर्थात मुँह होची शुद्ध बुद्ध चैतन्य स्वरूप ये जो जगतरा देखा जाउची चित्र भाया कौन से सत्य नो आत्मानम आत्मानमद्वयानंत सुखैक रूपम पश्यामि दग्ध असनामिव प्रपंचम। ये मु सुख स्वरूप ये पश्यामि मुझे देखुची दग्ध भाया नष्ट यही सब तो यही सब जान एति कहला पर मो टॉपिक तो आमर या प्रारब्ध नाही कहू कहू चलीगली आमर मेन होची
कूटस्थ आत्मा ଆଉ ଅହଙ୍କାର ଆକୁ କେମିତି ଅଜ୍ଞାନ ଯୋଗୁ ଏକ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ମେନ୍ ଟପିକ। ତେଣୁ ସେ ନିଜେ ହିଁ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଲେଖି ଦଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ନା, ସୁରମ୍ୟ ପ୍ରକୃତିର କୋଳରେ ବସିକି ଯେତେବେଳେ ସରସ୍ୱତୀର ବରପୁତ୍ର ଲେଖୁଛନ୍ତି, କହୁ କହୁ ଚାଲିଗଲେ, କହିଲେ ଆରେ ଆମର ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଭୁଲିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ତ 57ରେ ସେ ନିଜେ ହିଁ କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ଆମର ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଭୁଲିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। आस्ताम दुस्तर्काई, आस्था माने रुह ना। ये कुतर्कवादी सहित विवाद करके लाभ कौन? विवाद प्रकृति ब्रुवे स्व अहम अस्मित आम माने टॉपिक कौन थिला? कूटस्थ और अहम एकता भ्रांति जो होता से विषय टॉपिक अच्छी, एणु सेटा ही कहवा करके तुरंत चेंज कर दौन ट्रैक 57। ये शैली बड़ा इंटरेस्टिंग। केवे केन प्रवचन रे मध्य आपण अनुमान कर पारथिबे, मु मध्य कह कह चली आए हे वर्तन हैला कौन मु कहूली, फिर पळे आसुनी सेमती शैली भी देखो शब्द को मु बुझेबी आपण मानको। 57 आस्ताम दुस्तार्किकैस्माकं आस्तां दुस्तर्किकै साकम् विवाद प्रकृतं ब्रुवे विवादा प्रकृतं ब्रुवे स्वाहमोस्मित् स्वाहमोस्मिद्धमेकत्वम् सामोऽसिध्वमेकत्वम् कूटस्थ परिणामिनः। कूटस्थ परिणामिनः। दुस्तार्किक ही है, अरे माने बड़ा दुष्ट तर्क, तार्किक वाला, कुतर्क वाला है। तर्क अच्छी तर्को अनुसंधीयताम, साधना पंचकम रे शंकराचार्य निजे कहते श्रुतिमतः तर्क अनुसंधीयताम दुस्तर्क तज्यताम। श्रुतिमत अनुसार तर्क करो, दुस्तर्क करो नाही। एमान सब दुस्तर्क कई अस्माकं विवाद आस्ताम प्रकृतम ब्रुवे। अरे मनकर सहित रह, आमर प्रकृतम जो रियली विषय, प्रकृत माने जो प्रकृत जो रियलिटी जो रियल विषय चली आमर जो प्रसंग प्रकृतम प्रसंग सेटा मु कहबी ब्रुवे मु कहबी। ए कौन एमान सहित बात करियो, एटा जानी बुझी कि विद्यारण्य लेखिले आम माने मध्य जीवन रे साधना जीवन रे एमती अवसर आसी पारे। आपण साधना करुछने, वेदांत शुणुचने, जीवन रे तो दुख आसो नहीं, पूर्व जन्मर कर्म तो समस्त भोग करे पड़ो। तो जने कह तुम एते वेदांत करुच, एते जप करुच, एते भगवान करुच, लाभ कौन? से बस यही प्रारब्ध शब्द आसवा दरकार। अब रिसेंटली गुरुग्राम मोर ज्ञान यज्ञ थिला नवेम्बर 24 रु 29। से ये जो बाल विहार स्टूडेंट्स गोटे झीटी डीपीएस रे पढ़ुला, एवं चिन्मय मिशन रे गीता चैंटिंग रे भी आसला 7th क्लास। कौन है अक्टोबर मत नवेम्बर 24 रे पढ़ले, अक्टोबर 20-22 रे देहांत हो गला। निश्चय दुखी हे, निश्चय कांदी बसी। आर्किटेक्ट झीटी स्त्री लोकटी मैंने यंग झी, हजबैंड हूँ सीए। तो जन ब्रह्मचारिणी जी सेठ थे, सी कहले कि स्वामी जी आसुन सहित कथबार्ता हूँ, मो सहित कथबार्ता है। कांदुची कहला मु एते पूजा करुली, सी भी चैंटिंग करुला, गीत गाउला, म्यूजिक करुला, गीत गाउला, सब गाउला। भगवान कौन कले? भगवान तो निष्ठुर हो गले। भगवान मोरी झील के मत कहीं दुख देले?
और क्वेश्चनटा ऑब्वियस। तो ମୁଁ କହିଲି ଦେଖ ଏଇ ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ତମେ ଆଣୁନି କାହିଁକି? ତାହେଲେ ଭଗବାନ ଯାହା ମିଳିବା କଥା ତାହା ବନ୍ଦ କରିପାରିବେନି ନା? ଭଗବାନ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। ମୁଁ ଏ କାହାଣୀଟା କହେ, ଆପଣ ମନେ ରଖିଥିବେ। 1000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ସନ୍ଥ ଥିଲେ, ସାଧୁ, ଅନ୍ଧ ହେଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ହାତ ଗୋଡ଼ ପାରାଲାଇଜ। ଶିଷ୍ୟମାନେ ଜଣେ ଦି ଜଣ ଶିଷ୍ୟ ଥିବେ, ପୁରୁଣା କଥା, ଲୋଟା ନେଇକି ମାନେ ପାଣି ନେଇକି ରଖିଦିଅନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲରେ, ମାନେ ଆଶ୍ରମ ବାହାରେ, ଏମିତି ଟେକିକି ନେବାକୁ ପଡ଼େ। ଫେର ଶୌଚ ହେଇଗଲା ପରେ ଧୋଇବେ ସେମାନେ, ସେମାନେ ହିଁ ଧୋଇବେ, କାରଣ ପ୍ୟାରାଲାଇଜ ହେଇଯାଇଛି ହାତ ଗୋଡ଼, ଅନ୍ଧ ବି। ଦ ବେଷ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଛି, କରୁଥିଲେ କୃଷ୍ଣ 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 କୃଷ୍ଣ। ପ୍ରାରବ୍ଧ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପୁରୁଷାର୍ଥ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ। ଦିନେ କ'ଣ ହେଲା, ଆଚ୍ଛା ଶିଷ୍ୟମାନେ ଏଇ ତ ରଖିଲେ, କେବେ ଜଲ୍ଦି ହେଇଯିବ, କେବେ ଲେଟ୍ ହବ, ଏଣୁ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ, ଆଜିକାଲି ସିନା ସୁବିଧା, ଖୁଦ ଖୁଦ ରଖିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଲେଟ୍ରିନ୍ରେ ମାନେ ଶୌଚାଳୟରେ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇପାରିବ, ଅନ୍ କରିଦେଲେ ହେଇଗଲା, ପାଣି ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆସିବ। ତାହା ତ ନଥିଲା, ଶିଷ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲେ। ଶିଷ୍ୟ ଲେଟ୍ରେ ଆସିଲା ଗୋଟେ ଦିନ, କିନ୍ତୁ କୋମଳ ହାତର ସ୍ପର୍ଶ ଅନୁଭବ କଲେ ସିଏ, କି ଜଣେ ଧୋଉଛି। ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ଇଏ ମୋର ଶିଷ୍ୟ ନାହିଁ, ଜଣେ ଦି ଜଣ ଶିଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ହାତଟାକୁ ମୁଁ ଜାଣୁଛି ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି। କହିଲେ କି ତୁମେ ତ ମୋର ଶିଷ୍ୟ ନୁହଁ। କହିପାରୁଛନ୍ତି, ସେ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, ହାତ ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟା ଯାକ ପ୍ୟାରାଲାଇଜ। ତୁମେ କିଏ? ଇଏ ତ ନଟକଟ ନା। କହିଲେ ତୁମେ ଯାହାକୁ ସବୁଦିନ ସବୁବେଳେ ସବୁ କ୍ଷଣ ଡାକୁଛ। ଆରେ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ କାନ୍ଦିଲେ, କହିଲେ ଭଗବାନ ଏମିତି ମୋର ପ୍ରାରବ୍ଧ ଖରାପ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ଏଇ ଗୋଟେ ଅଶୁଦ୍ଧ କର୍ମ, ମୁଁ ଆଉ ରହିବିନି, ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଦେନ୍ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଭଲ ଭାବେ ଶୁଣ, ତୁ ମୋର ଭକ୍ତ, ମୁଁ ତତେ ନେଇଯିବି, କାରଣ ତୁ ଯୋଉ କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ମୋର ଡାକୁଛୁ, ତାର ପୁଣ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ତତେ ନେଇଯିବି, କିନ୍ତୁ ତୋର ଆହୁରି 20 ବର୍ଷ ପ୍ରାରବ୍ଧ ଭୋଗ କରିବାକୁ ଅଛି, ଅନ୍ଧ ବି ହବୁ, ଗୋଡ଼ ହାତ ପ୍ୟାରାଲାଇଜ ବି ହବୁ, ତୋର ତ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ତତେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନେଇଯିବି, କିନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଜନ୍ମ ଆଉ ଥରେ ଜନ୍ମ ହବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତତେ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତୁ ହିଁ ଭୋଗ କରିବୁ। ମୁଁ ସିନା ତତେ ନେଇଯିବି ଭଗବତ କୃପା ଯୋଗୁଁ, ତୁ କିନ୍ତୁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପିଲାବେଳୁ ହିଁ ଅନ୍ଧ ହେଇଥିବୁ, ପିଲାବେଳୁ ହିଁ ଗୋଡ଼ ହାତ ଖରାପ ହବ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଏଇ ଯୋଉ ଅନ୍ଧ ଅଛୁ, ଗୋଡ଼ ହାତ ଖରାପ ଅଛୁ, କେହି ଦୁଃଖୀ ହଉନାହାନ୍ତି ତୋ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ତ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହଉ, ତୋ ବାପା ମା ଦୁଃଖୀ ହେବେ, ହୋ ଏମିତି ଗୋଟେ ପୁଅଟି ଜନ୍ମ ହେଲା ଯୋଉ ଅନ୍ଧ ବି ଅଛି, ଇଏ ଅଛି, ଭାବେ, କାରଣ 20 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୋର ଏହା ରହିବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁ ଯିବୁ, ଭୋଗ ତ ତତେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନୂଆ ଶରୀରରେ, ଏବଂ ବାପା ମାଙ୍କୁ ବି ଦୁଃଖ ଦେବୁ ନା? ବର୍ତ୍ତମାନ 20 ବର୍ଷ ଯୋଉ ବାକି ଅଛି, ଏଇଠି ହିଁ ଭୋଗ କରିଦେବୁ। ବୁଝିଗଲା? ସେ ସନ୍ଥ ବୁଝିଗଲେ, ପ୍ରଭୁ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଏଇଠି ହିଁ ଭୋଗ କରିଦେଉଛି, କାହିଁକି ଆଉ ଅନ୍ୟକୁ ଦୁଃଖ ଦେବି? ବାପା ମା ଯିଏ ପୁଣ୍ୟ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଖରାପ, କି ମୂଳରୁ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅନ୍ଧ ପୁଅଟେ ମିଳିବ। ଆମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଭୋଗ ଆମକୁ ହିଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ କେହି ନୁହଁ। ପ୍ରାରବ୍ଧ ଆମର ହିଁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆମେ କହିବା କି ଆମେ ନେକ୍ସଟ ମାନେ ଏବେ ଚାହୁଁନି, ହଁ, ପ୍ରଶ୍ନ ସେଇ ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟାର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କି ଭଗବାନ କାହିଁକି ମୋ ଝିଅକୁ ନେଇଗଲେନି? ଫାଷ୍ଟ ତ ଭଗବାନ ନେଉନାହାନ୍ତି, ନିଜ ନିଜର କର୍ମ, ତାର କର୍ମ ଏତିକି ଥିଲା। ଯଦି ତାର କର୍ମ ଏତିକି ଥିଲା, ତାହେଲେ ଭଗବାନ ବନ୍ଦ କାହିଁ କଲେନି? ଭଗବାନ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ, ତେବେ ଦେନ୍ ମୁଁ ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲି,
ଏ କାହାଣୀଟା ବି କହିଲି। କଣ ସେ ସନ୍ଥ ଭଳିଆ ଏମିତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛି କି ଭଗବାନ ଆସିବେ? ତମେ ଏମିତି କରିପାରୁଛ? ନାଇଁ। କଣ 5 ବର୍ଷର ଧ୍ରୁବ ଭଳିଆ ଭଗବାନଙ୍କ ତପସ୍ୟା କରିପାରିବ ଯେ ଭଗବାନ ଆସିଯିବେ? 8 ବର୍ଷର ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏତେ ଡାକୁଛି କି ଭଗବାନ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷଣରେ, ଏବଂ ତାରି ପାଇଁ ଭଗବାନ ଅବତାର ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେମିତିଆ ଭକ୍ତି ଆମ ପାଖରେ ଅଛି? ଯଦି ସେମିତିଆ ତୀବ୍ର ଭକ୍ତି ଥିବ ଭଗବାନ ଆସିଯିବେ। ଆଉ ଯଦି ସେମିତିଆ ଭକ୍ତି ଥିବ, ଆମେ କେତେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରର ଭକ୍ତ ହେଇଥିବା, ହଁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଏ ଛୋଟ ଜିନିଷ ମାଗିବାନି ଭଗବାନଙ୍କୁ। ଇଏ ବି ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ। ଜଣେ ରାଜକୁମାର ସବୁ କିଛି ଅଛି, ସେ ଆଉ ଗୋଡ଼ି ପଥର ଭଳିଆ କାଞ୍ଚ ମାଗିବ କି ଖେଳନା? ତାର ରାଜପ୍ରସାଦରେ ସବୁ କିଛି ଚାହେଁ, ଯାହା ଅଛି ସିଏ ମିଳିବ। ଭକ୍ତ ଏତେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ଥିବ ଯେ ସେ ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ କଣ ମାଗିବ? ଭକ୍ତ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଯାହା ହଉଛି ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ। କ୍ଲିୟର? ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରାରବ୍ଧ ନିଜକୁ ହିଁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡିବ। ହଁ, ବିଦ୍ୟାରଣ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ଆରେ ବାବା, ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ତର୍କ ଆଉ ବେଶୀ କରନି। ଆମର ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟଟା ହଉଛି କୂଟସ୍ଥ ପରିଣାମିନଃ ସ୍ୱ ଅହମୋହ ଏକତ୍ୱം ସିଦ୍ଧମ୍। କୂଟସ୍ଥ ଏବଂ ପରିଣାମୀ ଚିଦାଭାସର ଏକତା ଭ୍ରାନ୍ତିରେ ସିଦ୍ଧ ହେଇଯାଉଛି। ଟେକ୍ନିକାଲ ଇଗୋ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋବ୍ଲେମେଟିକ ଇଗୋ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଭାବିଛି। ଜୀବାତ୍ମାକୁ ହିଁ କୂଟସ୍ଥ ବୋଲି ଭାବି ଯାଇଛି, କୂଟସ୍ଥକୁ ହିଁ ଜୀବାତ୍ମା ବୋଲି ଭାବିଛନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ଚିନ୍ତନ କର, ସବୁବେଳେ ଅଲଗା ରଖ। ତୁମେ ହଉଛ ଶୁଦ୍ଧ ବ୍ରହ୍ମ, କୂଟସ୍ଥ। ଅହମ୍ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି, କୂଟସ୍ଥ ଚୈତନ୍ୟ କେସି, ଅହମ୍ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି, ଏ ବି ତୁମେ ୟା ନୁହଁ। ବେଦାନ୍ତରେ କୁହାଯାଇଛି, କାଲକ୍ଷେପନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ୍ଷୀଣମାଉ କ୍ଷଣେ କ୍ଷଣେ। ଆରେ ବାବା, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷଣରେ ସମୟ ନଷ୍ଟ ହଉଛି। କାଳକ୍ଷେପ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତି, ଡୋଣ୍ଟ ୱେଷ୍ଟ ୟୋର ଟାଇମ୍। ୟମସ୍ୟ କରୁଣା ନାସ୍ତି, ୟମର କୌଣସି କରୁଣା ନାହିଁ। କର୍ତ୍ତବ୍ୟମ୍ ହି ଆତ୍ମଚିନ୍ତନମ୍। ୟମ ଭାବିବନି ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେ ଏମିତି କାମ କରୁଥିଲା, ତାର ପୁଅ ପାଇଁ, ଝିଅ ପାଇଁ, ପତ୍ନୀ ପାଇଁ, ବୋହୂ ପାଇଁ ଏସବୁ କରୁଥିଲା, ମୁଁ ଟିକେ ଛାଡ଼ିଦେବି। नो नो नो, ୟମର ବିଲକୁଲ କରୁଣା ନାହିଁ। ସେ ନେଇଯିବ, ଯୋଉ ଡେଟ୍ର ଅଛି ସେ ନେଇଯିବ। ତେଣୁ କଣ କର? କର୍ତ୍ତବ୍ୟମ୍ ହି ଆତ୍ମଚିନ୍ତନମ୍, ଆତ୍ମଚିନ୍ତନ କର। ପଞ୍ଚଦଶୀ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି, ତ ଶୁଣ। ଏଣୁ କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖ ଏମାନେ କଣ ହେଇଗଲେ, ନିଜକୁ ନିଜେ ପଣ୍ଡିତ ମାନୁଛନ୍ତି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଭ୍ରାନ୍ତିରେ ହିଁ ରହୁଛନ୍ତି। ଏ କଥାଟା 58ରେ କହୁଛନ୍ତି। ଭ୍ରମରୁ ହିଁ ତ ଅହଙ୍କାରକୁ ହିଁ କୂଟସ୍ଥ ମାନୁଛି, କୂଟସ୍ଥକୁ ଅହଙ୍କାର ମାନୁଛି। ବିଚାର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଠିକରେ। ଯେତେବେଳେ ଶାସ୍ତ୍ର ବି ପଢ, ବ୍ୟାକରଣ ବି ପଢ, ସବୁ କିଛି କର। ଏବେ ସଦାଚାରରେ ବି ସେୟା ଅଛି। ବ୍ୟାକରଣ ବାଲା ସେ କେବଳ ଶବ୍ଦ, ଅର୍ଥ, ପଦ ବିନ୍ୟାସ, ଶବ୍ଦ ବିନ୍ୟାସ, ବ୍ୟଞ୍ଜନ ରହିଲା। न्याय और वैशेषिक वाले केवल वाच्यार्थ ରହିଲେ। योग दर्शन सांख्य दर्शन केवल लक्ष्यार्थ ରହିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏକତାରେ କିଏ ରହିବ? ଓନ୍ଲି ବେଦାନ୍ତ ହିଁ ରହୁଛି ଏକତାରେ, ଆଉ କେହି ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ବେଦାନ୍ତ ହିଁ ଚିନ୍ତନ କରିପାରୁଛି କି ଐକ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ଯେତେବେଳେ ବାଚାର୍ଥର ବିରୋଧ ଆସୁଛି, ସେ ଯାଉଛି ଚିନ୍ତନ କରୁଛି। ଏବେ ଯେମିତି କାହାଣୀରୁ ସନ୍ଥ ଦେଖିଲେ, ଆରେ ଏ କୋମଳ ହାତର ସ୍ପର୍ଶ ତ ମୋ ଶିଷ୍ୟର ନୁହଁ, ବିଚାର କରିପାରିଲେ, ଅନୁଭବ କରିପାରିଲେ। ହାତ ସିନା ପାରାଲାଇଜ, ଗୋଡ଼ ସିନା ପାରାଲାଇଜ, ଆଖି ସିନା ଦେଖିପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ମନରେ, ଯୋଉ ବାଣୀରେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାଁ ନଉଛନ୍ତି, ସେ ବାଣୀ ଏବଂ ସେ ମନ ପିଓର ହେଇଯାଇଛି। ତ ପିଓର ଯୋଗୁଁ ସେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି କି? ଜଣେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ବି ଜାଣିଦବ କି ମୋ ଶିଷ୍ୟର ହାତର ସ୍ପର୍ଶ ଏବଂ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ହାତର ସ୍ପର୍ଶ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ
हाथर स्पर्श ये डिवाइन हैंड भगवान कृष्णଙ୍କର हाथ कोमल हाथ दिव्य स्पर्श अनुभव कर। तेणु देख बाबा तुम विचार कर चिंतन कर समय नष्ट करनी। भ्राम्यते भ्राम्यन्ते पंडितम मन्याः भ्राम्यन्ति पंडितं मन्यः सर्वे लौकिकतैर्थिकाः सर्वे लौकिकतैर्थिकाः अनादृत्य श्रुतिं मूर्ख्या अनदृत्य श्रुतिमूर्ख्यात् केवलां युक्तिमाश्रिताः। केवलां युक्तिमाश्रिताः। पंडित मन्यमाना पंडित मन्या स्वयं को पंडित मानुଛନ୍ତି लौकिका मां किंतु लौकिक माने लौकिक रही रहउଛନ୍ତି लौकिका आ गोटे शब्द अछि तैर्थिका शास्त्र संस्कार युक्त लोग लौकिका जे लौकिक माने चारवाक वाला तैर्थिक माने तीर्थ के जे मानुछ माने नीति नियम के जे मानुछ संस्कार मानुछ शब्द ये बड़ा इंटरेस्टिंग बहुत कम व्यवहार हुए। फास्ट होची निजको पंडित मानिबा सेकंड होची लौकिक व्यवहार को ही सत्य मानिबा आउ के जन केवल आडंबर को ही धर्मर आडंबर तैर्थिका माने तीर्थ तीर्थ शब्द तैर्थिका जे केवल तीर्थ यज्ञ जप आदि को मानुछि सेमतिया अर्थात शास्त्र संस्कार रहित शास्त्र संस्कार युक्त एमाने कौन करते अनादृत श्रुतम श्रुति को अनादर करते जो श्रुतिर वर्णन अच्छी ताको मूर्खता बस मूर्खता जो युक्तिर आश्रय नहीं कि भ्रांति को प्राप्त हुए जुक्ति करते कुतर्क करते किंतु श्रुति को मानते भ्रांति रहते अपमार्ग रे पड़े रहते ये हूँ तांकर जीवन निज निजर पक्ष को ही करते चारोटी बाद अच्छे मन अच्छे ना गोटे हूँ संवाद ये हूँ श्रेष्ठ गुरु एवं शिष्य गुरु शिष्यो संवाद मित्र पक्षयो बाद मित्र मित्र जो प्रवचन हूँ आपण शुणुं मु कहूँ या संवाद कहते ये शिष्य भी प्रश्न पचार मझीरे नुह लास्ट गुरुदेव केवे भी अलाउ कर नथिले पुट योर क्वेश्चन लास्ट संवाद रे एवं ऑलरेडी गुरुदेव कहन तमे काहे प्रश्न पचारियो ऑलरेडी उपनिषद रे गीता रे सब प्रश्न उत्तर शैली अछि जस्ट लिसन अर्जुन हम पई पचार दैछने उपनिषद रे शिष्य हम मानन पई पचार दैछने गुरु निजे ही प्रश्न रखिबे एवं उत्तर देवे से होचे संवाद श्री कृष्ण अर्जुन संवाद ठीक ना यस ठीक बाद होचे मित्र हमर जो चिन्मय मिशन स्टडी क्लास होचे ना ग्रुप डिस्कशन स्टडी क्लास से होचे बाद बाद रे कौन है मित्र पक्ष हो कि कौन कहला ना एटा नहीं सेटा नहीं डिस्कशन हुए जल पर कौन हुए मो मत ही ठीक अन्य मत भूल सोमत मंडनम परमत खंडनम जल पर वितंड होची मु जीतीबी कि न जीतीबी डजंट मैटर बस सी हारिवा उचित परमत खंडनम जहां कहब से भूल पार्टी पॉलिटिक्स रे चलो ने पार्लियामेंट रे भी चलो जहां कह जो भूल ये भोट चोरी ये चोरी से चोरी ये सब डर ही एक्सप्रेशन हो
ବିତଣ୍ଡା ଜଳ୍ପ ଏସବୁ ଚାଲୁଛି। ତ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ଲୋକ ପୂର୍ବାପର ପରାମର୍ଶ ନ ନେବେ, ନିଜ ନିଜର ପକ୍ଷରେ ରହିବେ, ସେଇମାନେ ହିଁ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି, ସେଇମାନେ ହିଁ ଚିନ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। କେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ କହିପାରିବେ ଶାସ୍ତ୍ର? ନା ହଁ। ଦେନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ନେକ୍ସଟ ଶ୍ଲୋକରୁ ଆରମ୍ଭ ହବ। ଚାରବାକ କଣ କହିବେ, ଜୈନ କଣ କହିବେ, ସବୁ ନିଜ ନିଜର ଆତ୍ମା ବିଷୟରେ କଣ ଚିନ୍ତନ, ତାହା କାଲି ଆମେ ଦେଖିବା। ଓକେ। ଓମ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣମଦଃ ପୂର୍ଣ୍ଣମିଦଂ